वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान सरकाराची एक नाटकां भायर येतात। आयच्या तरणाट्यांक सरकार फटयतात, नोकरेक लागून गोंयकारांक रडयतात, अमक्यो नोकऱ्यो आनी तमक्यो नोकऱ्यो येतल्यो म्हण गोंयकारांक आशेन दवरतात। इंडियन लेबर ऑर्गनायझेशन आनी इन्स्टिट्यूट फॉर डेव्हलपमेंटा सांगातान 20 वर्सांच्या नोकऱ्यांच्या रिपोर्टाचेर आरजी पक्षाची पत्रकार परिशद जाली। श्रीपाद नायकाच्या पोक्या आश्वासनांचेर मनोज परबान फारपेट करून ताका उजरावन काडलो। गोंयांत नोकऱ्यांचो विशय खूब तापट जाला। शिकिल्ले तरणाटे आयज घरांत बेकार बशिल्ले असतात। डबल इंजिन सरकार तरणाट्यांचो फायदो घेवंक उठला। वेंचणुकेच्या नांवार आमदारांची पोकी आश्वासनांच आयकपाची। स्थलांतरितांक सगळ्यो सुविधा दिल्यात, पूण इतली वर्सां गोंयकारांक सरकारा कडल्यान उदक, रस्ते ह्या सारक्यो मुळाव्यो सुविधा अजून मेळोंक नात। पूण नोकऱ्यो जाल्यार दूर दूर तक ना। गोंयकारांनी शिकून घरांत बसपाचें, राजकारण्यांच्या आशिर्वादान राजकारण फुलता। गोंयकारांनी करपाचें तरी कितें? सो आता वो रिपोर्ट असो शॉकिंग एक रिपोर्ट येयला एनालिसीस हितून अशें कळ्ळा की जो नॅशनल एवरेज 6.8% आसा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तितूंतले जे मेजॉरिटी आसा म्हटल्यार 83% आसा ते यूथ आसा। सो जे लिडिंग न्यूज पेपर आमी तुम्ही फाटल्यान पळोवंक शकता की तितून म्हणलां की 83% जे अनएम्प्लॉयड आसा, टोटल अनएम्प्लॉयड जे 2022 वर्सान जे रिपोर्ट येयला तितून जे 83% आसा ते यूथ आसा आनी अरावंड 65% जे आसा अनएम्प्लॉयड ते टोटल अनएम्प्लॉयड 65% ते एज्युकेटेड यूथ आसा। खंयच्याय कंपनीन जर जॉब येयले जाल्यार कितलेशेच भुरगे थंय लायनीक रावतात, कितलेशे भुरगे एप्लाय करतात। आयज शिक्षणाक व्हॅल्यू ना। हो जर रिपोर्ट जर फूल रिपोर्ट जर पळयत भितर इतले गजाली आसा, म्हणजे भितर कमी पेमेंटाचे गजाली उलयल्ले आहा, वेजिसांचे गजाली उलयल्ले आहा, लेबर फोर्साचे गजाली उलयल्ले आहा। मागीर एग्रीकल्चर, आतां जे एग्रीकल्चर सोडून दुसरे कडेन गेल्ले ते एग्रीकल्चरान जेन्ना कोवीड टायमाचेर परत येयले, ते परत येयले आसतना सुद्दां तेंचो एग्रीकल्चरान जसो इन्कम जायना तें भितर दाखयल्लें आहा। तो डेटा खूब कंपायल्ड आसा, खूब ऑलमोस्ट 300 पानांचो रिपोर्ट आहा तो। जर पळोवपाक गेले जाल्यार ह्या सरकार टोटल एक्चुअली एक्सपोज जाल्लो आहे तो। म्हणजे जे भोबके नरेंद्र मोदी आनी तेचो सरकार दिता आनी जे पिक्चर आमकां दाखयतात हे टोटल एक्सपोज जाल्लेलें आहा। आतां तुमकां एक व्हिडिओ आमी दाखयता। आमी जर आतां गोंयचे पळोवपाक गेले जाल्यार 25 वर्सां आसलेलो खासदार श्रीपाद नायक जो आपले परफॉर्मन्साचे गजाली करता, जो आपूण लोकांक आपले न्याय दिला म्हणून तो सांगता। हांव मागता सगळ्यां कडेन की हो एक 5 मिनटाचो व्हिडिओ आसा, हो मुद्दम पळोवचो। दिसा पयलीं आमकां पळोवंक मेळ्ळें का पोस्ट खात्याचे, पोस्ट आनी टेलिग्राम खात्याचे उद्घाटन जर आपलें एक उदाहरण जर घेतलें जाल्यार हांगा काही वर्सां पयलीं जवळ जवळ 10 ते 12 वर्सां काही लोकल भुरगे हे ब्रँच पोस्ट मास्टर म्हणून काम करताले। ते अवघ्याचे 5,000, 4,000 ते 6,000 पगारान कामाक आशिल्ले। तांकां आशे दिल्ली तुमी काम भरपूर करात, तुमकां आमी नंतर फिक्स करतले अशें आश्वासन तांच्या इन्चार्जान दिल्लें। पण काही एक वर्साच्या पयलीं आमी जेन्ना पळयलें एक इंटरव्यू म्हणून आपयले आनी इंटरव्यूक हे सगळे जे एलिजिबल आहा ते सगळे बसले, परंतु तातूंतल्यान कोणाची गोंयकाराची कोणाची निवड जाली ना। सगळे जे आसात या महाराष्ट्र सर्कल आनी गोवाचे सर्कल आसा तातूंतल्यान सगळे भायले हातूंतल्यान येवन तांकां नोकऱ्यो दिल्यो गेल्यो। आतां 2022 जेन्ना श्रीपाद नायकान हो व्हिडिओ काडलो तेन्ना तेका 23 वर्सां जाल्लीं। एज अ खासदार तेका 23 वर्सां जालीं। ह्या 23 वर्सांत श्रीपाद नायकान गोवा शिपयार्डाच्या नोकऱ्यांक लागून कितले फावट पार्लिमेंटान तो उलयला, कितले फावट पार्लिमेंटान तो आमच्या नोकऱ्यांक लागून झगडला, कितले फावट तेणी हेका लागून प्रेस कॉन्फरन्सीस घेतला नॅशनल लेवलाचेर आनी बीजेपी सरकाराक धारेर धरला गोंयच्या लोकांक लागून हे श्रीपाद नायकान दाखोवचें। ह्या श्रीपाद नायकान तो सांगता की दुसऱ्या मिनिस्टरांक तो सांगता, म्हणजे आपूण आयुष मिनिस्टराज आसतना तो दुसऱ्या मिनिस्टरांक सांगता की तेंच्यान ते करचें म्हणून। जाल्यार तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता 2019 मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेन्स हो श्रीपाद नायक आसलो। श्रीपाद नायकान डेटा आउट करचो 80% नोकऱ्यो, परमनंट कन्फर्म जॉब, रेग्युलर जॉब्स आमच्या गोंयकारांक त्यांनी दिला काय ना हो डेटा आयुष हॉस्पिटलाचो श्रीपाद नायकान आउट करचो। पोस्ट ऑफिसाच्या भुरग्यांक जेन्ना आमी गेले तेन्ना श्रीपाद नायकान सांगलेले आपूण ते करता म्हणून, जाल्यार त्या भुरग्यांचे नोकऱ्यो कशे गेले? सोलापूरचे, कोल्हापूरचे, सांगलीचे भुरगे पोस्टमॅन कशे गोंयांत जाले? तांकां कन्फर्म जॉब कसो मेळ्ळो? ते कॉन्ट्रॅक्टाचेर ना।
हे लक्षात दवरपाक जाय सगळ्या गोंयकारांनी. ही मोदी की गॅरंटी, हो मोदीचो सरकार हा. त्यांनी महाराष्ट्रांतल्या भुरग्यांक हाडून हांगा कन्फर्म केला आनी आमचे गोंयचे भुरगे जे 4 आनी 6 हजार रुपयांक जे लेटरां वाडटाले तांकां तेंच्यांनी काडून उडयला आनी हेच त्याच्या मिनिस्टरान श्रीपाद नायकान एडमीट केला. हेचो मिनींग की हो डबल इंजीन, एक तर तो डबल इंजीन कर्नाटकाक जेन्ना कर्नाटका BJP आसली तेन्ना म्हादेक लागून तांकां सपोर्ट करतालो आनी आतां महाराष्ट्रान BJP गव्हर्मेंट आसा म्हणून महाराष्ट्रांतल्या भुरग्यांक काडून हांगा भरता. लास्ट टायमूय आमी दाखयल्ले तुमकां गोंयचे 30 कंपनी प्रायवेट कंपनीज कशे महाराष्ट्रान वचून मेळाव्याक जॉयन जाल्ले, जॉब फेअर केल्ले. सो हे जे महाराष्ट्र आनी गोंयचे जे कनेक्शन आहा आनी गोंय काडून महाराष्ट्राक विकपाचे जे BJPचो प्लॅन आसा आमचे सगळे अस्तित्व महाराष्ट्राक दिवपाचे, हे फक्त डबल आनी ट्रिपल इंजिनाक लागून जाता. हेका लागून ही डबल इंजिनां म्हारग, हेका लागून हे नॅशनल पार्टीज म्हारग आसा. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार.